Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de mes entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Non, je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai. Je reposerai. Ayuba ka sɛgɛn bonya ayuba ka tɔɔrɔ bonya a y'a da bɔ lumina a ye nin kuma de fɔ avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ayuba fila bɛ kɛ foya ko minnu ka so fa nafolo la mais o taara k'a bɛɛ to yen so lo miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ i bɛ taa k'a bɛɛ to yen i laro tɛmɛ ni fitinin kan tabali ni bonya tɛ laro tɛmɛ kan i laro tɛmɛ tabali ni bonya kan i ni ka fɛn bɛɛ i b'a yɔrɔ dɔ tigɛ dɔrɔn k'i la kɔnɔ kusi cira dege cira falikɛ baki gɛrɛ kelen min tun man di ale bɛ meleke la hali wari kɛ bolo bɛ bɔ i bolo k'a bila il faut dire i min kɛ i b'o de sɔrɔ i di min kɛ ala ko la olu yi na i su ta lo o kuma na mɛlɛkɛw b'i kɔ i ni min jama cɛra i bɛ kana yɛlɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma mɔgɔw fɔ den damɛ saya ma nɔgɔ dɛ ko n'a ta hakili la ko ni saya kɛra dɔrɔn k'a bana yɔrɔ bɛɛ ani aw mun tun bɛ ɲɔgɔn na a b'a bɛɛ kɔrɔ saya kɛnɛ kan a t'a ye a bɛ kuma ni a bɛ gɛlɛ ko a bɛ kuma ni ye karisa a bɛ cogo jumɛn ne de la ne tɛ duguma tigɛ a tɛ taa mɛn gardiw b'a kɔ mɛlɛkɛw b'a kɔ o y'a ka kumakan tigɛ ka bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na lɔ i kɔrɔ ne de nin duguma tɛ a fɔ kuma wuli kɛ i t'a mɛn saya tɛ kabako fɛnɛ dɛ a ma nɔgɔ dɛ mɔgɔnafin bannen ka bɔ pepewu a ja bɛ se ka san kɛmɛ kɛ dugukolo kan a bɛ yen a bɛ taa a bɛ yɛlɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ taa yɔrɔ minnu na ka kɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ ninnu na ni kɔrɔla karamɔgɔ tun don i b'a a bɛ na jama cɛla ka na wajulu lamɛn a bɛ aw ta ye a bɛ sigi kɔrɔ k'i fo i ta ye o wari o waritigiyaw e bɛ waritigiya min kɛra dɛ bansa de y'o ye i ka lara ye nin labɛn ale min tun ka di a bɛ taa e fɛ yen a b'a kɛ a b'e kɛ ala de y'o fɔ ten o cogo in na a ma taa n'a ye où je n'existerai pas a ko n'i ye tun kɛra tun tɛ na kɛ dugukolo kan pewu je serai comme un avorton caché a ko tɛ na kɛ tigɛkulu ye tigɛkulu min mɔmɔnen don ka mɔrɔntɔn ka dogo a t'i ye comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière komi den minnu ma yelen ye o ɲɛna ka ye là ne s'agit plus des méchants a ko o yɔrɔ la a tɛ kɛ mɔgɔ jugu kuma ye tuguni o yɔrɔ min taa yɔrɔ min na nin juguya kuma tɛ yen. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. O bɛ yàrá kɛnɛ kan ni karamɔgɔ ni ne ye kalanden ye n ka karamɔgɔ ye min b'a jigin an bɛ ɲɔgɔn yàrá kɛnɛ kan o tɛ yàrá kɛnɛ kan dɛ bɛɛ bɛ yɛlɛ yɛlɛ dɛ. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? A ko ala ma mun de bɛ yiri ni mɔgɔ minnu sɛgɛnnen bɛ mɔgɔ minnu sɛgɛnnen bɛ mun de bɛ yiri d'o ma. Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Mɔgɔ minnu ka vie ka kunna mun de bɛ na kunna ɲɛnamaya d'o ma tuguni. Qui espère en vain la mort? A ko banabaatɔ min lamɛn jina kan a bɛ sa yɛrɛ de lakara. Et qui la convoite plus qu'un trésor. Hali ni nafolo d'a ma a t'o fɛ sa ale ka d'a ye. A yɔ bɛ kana fɔ ala ye ko ale ka bana sera yɔrɔ min na bi sa ka di ale ka tɛmɛ nafolo kan. Qui sera transporté de joie? A ko est-ce que a ka sɛgɛn bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye tuguni wa? Et saisi d'allégresse. Est-ce que a bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ tuma na farikolo sɔrɔ nin baara in kɔnɔ tuguni wa? S'il trouvait le tombeau. N'a y'a sɔrɔ a ye kaburu sɔrɔ dɛ kaburu de ka da ye ka tɛmɛ nafolo kan bi.
l'homme qui ne sait où aller. Mobitala Butayomana, Brakata Butayomana, a couple of million yen to Boloka. Niguin Keran Nikalo Mini, Watimunade, I got a lakala away. I'm a quarter of it. Coronado Coronado for Lufayana. Et que Dieu ferme de toutes parts. A go, I feel that to Ara. Mais soupir nous sommes ma nourriture. I could be Nika Segana Munakane and Dumini. Et mes cris se répandent comme l'eau. I could not Kulikami Bulukomichi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Job 3, verset 1. Nabi ayuba ka kuma fɔ waati bɛ kɔrɔna ye kuma dɔ de fɔ ɲɛna kɔrɔna kɔnɔ i bɛ haya in ta an bɛ haya nin dafa yɔrɔ in na kɔrɔna ye kuma dɔ de fɔ kɔrɔna kɔnɔ o haya in i b'a ta a b'a filɛ nabi ayuba suratul anbiya ye o kuma na aya joli 82 mun de fɔra o yɔrɔ in na ka taa lɔ 84 an bɛ ayuba ka jɔ minɛ ala ye jarabi min la kan n'a kɛra sɛgɛn ye n'alu y'a di Usain de ma ko Usain de kun tigɛra ka sɛgɛn ko kosɔn jɔmɛnɛkalo bɛ yen a b'a yɛrɛ sɛgɛn k'a yɛrɛ tɔɔrɔ k'a yɛrɛ bugɔ o tɛ kidenw ka sɛgɛn wa jarabi a bɛnna waati minnu ma an bɛ wele fɔ aw ɲɛna a k'a dɔn ko jɔmɛnɛ bɛ kɛ cogo min na wala yalil asiri su kelen tɛ mɔgɔ kelen tɛ tile kelen tɛ a bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kiden bɛɛ lajɛlen C'était avec moi le cadet. Il y a un moment où on a jomé que aya kiri majulie. Aya kiri kila mo ka kwa sere folie moye. Ole bi jomé ide. Tanaye. Wa Ayuba. Aya. Ako nabi Ayuba korla do. Naam. Iznada rabbahu. Kot mona bala ya tike ala wole. Anne masani adur. Ako ala tora inde soro. To jumale ya soro ayo le foyeti. Ole fora jati. Tora mi ya soro. Diga korna ha da ba fleni. Ani masani adur. Ayuba ala wole. Tora mi ya soro. To jumale ya soro. An fle ko le foy ka bassa aka foy ko nante. Wa anta arhamur rahimin. Ako ala elidimi hinabo ga hinabo ga patro ide. Dudu toro ni be sega minka hana ngasa ngana balo. Saga diga to fembela jeninga. Wallahi. Nabi Ayuba yo duo mi ni fo mama nado. Ala ko di. Fastajabna lahu. Ala ko wati mna akula ka ni ala wole. Naam. Ni ala ya jabi. Fosobe. Fakashafna bihi ma bihi min durrin. Akula kaga sege fo, kaga hina fo, kaga toro fo. Ni ala ya jabi femi mbaka no toro nya wuli. O sege nyol fo nya sasati. Jati. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Ni ala nabi Ayuba kenya ka bana bapu. Jati. Ka segi tuguni ka sonna folo la. Kaga diw na muso nyona de ba fula fula. Jati. Aga barabana mais ala jarabi mi la kande asura jarabi ne koro asura jarabi ne koro ala sura ka bana banka sura ka so jati be esidaw aw dalera aw kaw aw ma sega sabala koro aw dum dara ka so ka fara ka sega ke dulma awu ko le don de ni fami so de ala bade jati ni mi so yoto ala bolo ala bela hina kan do be ka bonne jati rahmatan min indina ala ko ale hina dama ka bo ala yoro wa zikra lil abidina ka fin bulla imaye ko wa zikra lil abidina ay mi la ka sa sante de ala ko ale ya bela ka ke hakki jigi fe an fe donc al hakki tora ko nabi Ayuba mi ti asoro o ko so ni kalori sira ami bo ka la ka mo ye mi ti osoro nabi Ayuba ka duwo o duwo le na mo fe to mana o yi duwo yi ke o ko na duwo ni na ko ala ya so ka ke so fe ama hakin di ara ama ala deli ka ala ma fana ale mi nabi Ayuba kenya aka fana kenya amen ay toro wuli ka ko ka toro wuli ka an fana ka amen nabi Ayuba ala ya tebe to mala ka fana demete amen mo bo ma jira do ma kenya ala ko bela jeli kenya ka be ni kalo yi na fana ma ala ka be kenya amen munu bi ni toro bu ka toro fasu ala ka wuli amen ay Ayuba ta wuli abara ko kala akela o sere ye ma be fe ka ta an ne kese fana ala ka wuli amen amudu wo ke ni dumane kalo ko na bela jeni amen no to bela jeni ala ka bela jeni kenya amen trabo ibi aflana da bi do aflana kono et Job il implora son Seigneur. Oui, le mal m'a touché, et cependant tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous l'avons exaucé, nous l'avons écarté de lui le mal.
Nous avons rétabli sa famille. Nous l'avons rendue 2 fois plus nombreuse par l'effet de notre miséricorde. Et comme un rappel pour ceux qui nous servent. Surat les prophètes, chapitre 21, verset 83 à 84. Et bien, donc, Genèse qu'on a, Nabi Yusufu, avec Ashura, Femi, Alifana Soro, Kabeni Kalo Yonama, Nakarama Toroye, no Toran Lakala, Karakama Hera Kofa Amofanafle. Kata Bunche Sata, Nabi Isaka, Belbere Menassia Saka Mato Dafa. Genèse, chapitre 37, verset 1 à 36. Nabi Yusufu, Femi Yasoro, Nakarama Toroye, Kabeni Wajima, Nala Nakarama Hera Tuni. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Nabi Yakuba, ne Joseph Fakaye. À quoi de ce qui me fait Andou Bolokan? Où avait séjourné son père? Yoromina a tout à l'heure, Akumana ni à Faket de ce qui me Yoromina. Voici la postérité de Jacob. Nabi Yakuba, à quatre de moule trop flé, à la socora flé. Joseph, âgé de 17 ans, Nabi Yusuf, Satan, faisant paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses fils depuis là. Et des fils de Zilpha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Nabi Yusufu, notre Kumura, a corrompu Minke, allez nous faire Fakeso. Là, on a tout rapport et tout le monde. Nabi Kumura, Abna Fosodo. Nabi Yusufu, Kabara Tiole. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, vient de Yakuba. Jacob vient de Israël. Niveau Yakuba, et Israël. Israël, il doit mais moi, le Sirnolo. Plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vierge. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Et Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères. Il les haïra encore davantage. Et il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrit encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nabi Yusufu, allez attacher au foie à Koroye, je connais Korobili, Koroya, allez talon. Il y eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent.
amun ko corona bi bi kelen yo amen kala bi le kono ni hona do aka corona kono o sisa aw ba biel bi ya wa obi afa afro bi ro na fe akone ba ka fa mo abra se corona ta ma abra na yi shibiri shibo flale kelen mi ya fe sare flabi ya fe ma ko he bibulu mai ha ko mama ma ko me ba kelen yo na bi ya rula wulli bi na ka mo yi dinga aw ba biel bi ya wa ba fa afro bi ya fe o ka kelen ta que c'est de bagarre nuit. Il racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Fakema yolo fo ayi jama kera ka ke kuma ya do ya me fa ba lo ko mi be do ko so be fakema lo fe mi be ses frères eurent de l'envie contre lui akoro yi wula tuni hadu be afeka du ya tuni amane oyi parce que o yebora fe mais son père garda le souvenir de ces choses mais fakema yi jigui koro mara akuna kala ko be na ba jogomina les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit: mais voici. Israël lui dit: va, je t'ai pris. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs de songes qui venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a détruit. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Burkina Faso bubula ay la fien ke bayi wula aw kere ya ay ko be ka commencer la wa ay fi beke fi be ala ke ya bala du ko tu be asira ko wa ala ji ala tike ba bana ay fi patu beke bala du kala mo wuli ka bo du wura ka mo foro be sara da famia ka kala du la ko bina fle hal sin do bara asira ke al sin do bara nalma min bara ata dable nalma ni ibi fena jina ibili bara albili libi ba kele ne fuga mo wocha ya ala min lati ga bo kera ka ira ambirawo ko na ira sige ni ala min lati o lati kera
Ruben a entendu cela. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Eko ko bibulu mai ni do ni mai wa ay bibulu kala he ay bibulu la ka famia mimi kurana kono o nyo miya obe do biya ti kurana kono obe ni wonda fale tati do le biya ay shiko mi fo yena ko bi siri shiko ye kurana kono ay shiko mi ga no bi siri ye obe kurana kono wa lolo tale be kurana kono na o nyo wonda fale tati Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Mais ni même la dernière fois, on peut placer. Ni check mamun soro ni jomene sira. Abu tuka boka aga bo koro do lebe mamutu mun sara me na mafunye. Abu lele mamutu. Ati ni mamutu wa. Nule kina mamutu bi. Jati. Me abu te mo wole mamutu. Taso nule kina mamutu. Ko ga ko fo ko mi o soro. Amba siga hagli soro. Tanai. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et à lever les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. Venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez. Vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Votre papa a fait. Bonsoir les jeunes, ça va? Vraiment, c'est bien. Nous, on a fait la gymnastique aussi. Quand vous voulez bien, on a ni deux ça avec le gars frère les gars jour le va maintenant. Ay mi ke wari ya nyemara. Alors ba koroy. Balma fra ta ke wari, dem fra ta ke wari. Dablahi. Tanaye. Notre cher ako an farto. Et ses frères l'écoutèrent. Ako abalma yi alame. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph. Ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc,
Ils plongèrent la tunique dans le sang et envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou Jacob l'a reconnu. Il dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Nabi Yusuf nu Nabi Ayuba nu fumi yo soro o kuma na ka be na ke na lakale no ya di Ashura di Useni ma Useni tate ko mi kira mo soro na kira ko geraye ka be jumu mo be lakale Useni tate ra ko ra ira ne do ale kira ira ne do o ka sa sa ma me o ira to wala baraka ko ira nye don ale te aga Ashura tale ante melaka salo kasikira mo ta lakale mon tora be ka molo fo et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte. À Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse 37, verset 1 à 36. Ka frère Nabi Yusuf sura premier aya foro dalo aya mo anin kelen o kuma ambe belbele kono akana ko sera punche rola kana ko to punche na man na kata sayin nanna akana sera sote Yusufu aya foro katalo aya mo anin kelen mu fa korna kono Yusufu ka kora ay mi fa sera so bibule mu ko bibulu mai ay mi fo sasa bibilulo mais itlo dale be ko natame alif lam ra albo sabalo ya famia Allah la latif ra rahim ala taqulu de akuni albo sabayinde tilka ayatul kitabil mubin akwa bila kitabu ha mi fo yina ti surani be ako albo sabayinde bikinga ma ora ole bangri be doko ala bi muradihi ko ta korolo me de tilka flewa tilka ibi tilka le flewa ke wo le flewa ibara fe mi marado ko alif lam mim ra mini ko li kitabu min bangri be inna anjalnahu qur'anan arabiyyan ako aw ya jigi saka ke arabu kanne est-ce que la famille inna anjalnahu alif lam ra nde aya jigi saka ke mule qur'anan arabiyyan atbe ga qur'an ibrela men ya jigi sasa abika arabu kana atbe ga qur'an men mena fo ikra arabu kana sisa la'allakum ta'qiluna peut-être na faralu arabu yi awna hadiso nahanu nakusu alayka ahsanul qasas alakira ko mun temena ga koro na kan awne bo fo eye kuma ama farawo ye chobirati ko mun temena ga koro amika min fo awe akole machiyi bima awhayna ilayka ay min boka chika dima amure fo ye no kuma no machiyi hazal qur'an nikara fe bay koro in kunta min qablihi la min al-ghafilin kaso modi ebetu gradu ni radiko ime ko gafilina wa sabat mega koro me awi na ko amna di abara kana
إذ قال يوسف لأبيه ما نبي يوسف ما نفعك في كودي يا أبتي يا نفعك إني رأيت 11 كوكبا نيل تاني كليه والشمس والقمر تاني كليه رأيتهم لي نيل بلاجي نيل بكرة سجود بيني أما تدي كورونا ليه أما تبغى بيبي كورونا أما يوجد من ما يسوع سا يوجد من ما يسوع بيبي يوجد من ما أي سوالي ده karamɔgɔ da tɛ se ka sabali o ka fisa a ye hasidiya to yen a ye juguya to yen a ye na kalan gese ye tɛ fɛ pɔtɛ da yɛlɛ nin bɛɛ a ka sigi nɛnɛmaya kan na ko jabura ka fara tawusani nin jira kan a y'o to yen a t'o lɔn o t'aw ta ye a y'o to yen a ye n'aw kalan kɔɔla ya bunayya a ko yɛrɛ denkɛ k'a ka ko susuru o y'a k'a la i ko waati kan k'ale ka siko fɔ kuma na i balimaw ye dɛ siko min y'a kɛnɛ kana fɔ e kɔrɔ ye dɛ fayakidu laka kaida a ko n'i y'a fɔ o ye o bɛna jafa sira jafa min ka mun dɛ inna shaytana lil insani aduwwan mubin i ka dɔn sitana ye jugu le ye manafin ye jugu min bange nin bɛ dɛ yakuba b'o fɔra ale ye ja ale ye bin siko fɔ ka ban a kɔrɔ ye bin siko ni olu y'o mɛn ka ban olu b'a dɔn fɛn min bɛ yen wa kadhalika yajtabika rabbuka a ko n den a b'o cogo in na ala bɛ ele woloba nin cogo in de la wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ko mun bɛ na baro la a bɛ na kuma olu kɔrɔ fɔ e ye k'i kalara wa yutimmu ni'matahu alayka a bɛna ka nima bɛn bange tile kuma bange ele ye wa ala ali yaquba ale k'a bange yakuba k'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kama dammaha ala abuwa komi a y'a kɛ i fa fila ye cogo min na min qablu ka kɔn ele ɲɛ ibrahima nabi ibrahima tun b'o la wa ishaqa ani nabi ishaka inna rabbaka alimun hakim i k'a dɔn i tigi ala ye dɔnnimɔgɔ ye awɔ ala bɛ k'i tigɛ dɛ fa bɛ kan kuma den fɛ nin cogo in na lakad i dangania kana fi yusuf wa ikwatihi ayatun lisan a ko i kana Yusufu n'a balimaw dɛ ko dɔ tun kɛra la ko nin kabako le mɔgɔ bɛ kan ɲininkali kɛ ko minnu na a bɛ ɲininkali kɛ a bɛ fɔ aw ye ka kɛ nin su in na Yusufu ka fili kɔrɔ kɔnɔ a bɛ bɛn nin waati dɔ ma Yusufu ka fili kɔrɔ kɔnɔ o jaabi mun ye karamɔgɔ sɔrɔ a bɛ bɛn nin waati dɔ ma isqalu sabu i fɔli kɛ la yusufu i ka nabila Yusufu wa akuhu a n'a balimakɛ ahabbu ila abina ko an fa ye ninnu fila kanu dɛ minna ka tɛmɛ an n'o kan wa nahnu usbatu parce que aw ni jamakorobaw le inna abana lafi dalalin an fakɛ bɛ fili la fili min ka mun dɛ an b'a ni kana bibi kɔnɔ sisan kɔrɔla bɛ kɛ ka segin a kan bibi dɔ jumɛn de ma ɲi a tɛ fɛn min dɔn a ye sabali a ye juguya dabila a ye hasida dabila uktulu yusufa k'a nana Yusufu faga aw itrahuhu ardan o bɛna ka fili dugukolo dɔ kan o kumana u bɛnna kan ko ka Yusufu faga o n'o ka taa Yusufu fili dugukolo dɔ la a kana ye tuma fakɛ ɲɛfɛ yakulu lakum wajhu abikum a ko n'a Yusufu faga aw fa ɲɛna bɛna yɛlɛma ka sin aw de ma sisan den wɛrɛ tɛ yen o wa takunu min ba'dihi qauman a ko a bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye Yusufu fagali kɔfɛ a kɔrɔ de bɛnna ko ka taa faga sara a bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye qala qa'ilun minhum i y'o dɔn dɔ de fɔra Rebɛn ko n'a ko k'ala qa'ilun minhum mais ni da Bibili kɔnɔ i bɛ sɔrɔ a la ko Rebɛn de kumana Rawubɛn ale de kumana an bɛ kɔrɔla don ɲɔgɔn na ten ni Bibili le o jate Burukina ni se tɛ tigɛ mɔgɔ bɛ se ka nin kuma ninnu se tɛ de bɛ se ka nin kɛ se tɛ mɔgɔ bɛɛ de bɛ se ka nin kɛ donc a kɛra kiri ba wɛrɛ tɛ yen a kɛra botigɛ ba ale tɛ yen k'a minɛ a ko jamana wɛrɛ i bɛna u dɔgɔnin k'aw tɔgɔ t'a lɔ kabini jira lɔ ni ala galon a ka da jeli bɛ to de dɔ ala a fana bɛ se ka taa ligibaw kɛ ka tɔgɔ t'a lɔ i botigɛ e bɛ tɔgɔ t'a lɔ jaa k'i baro fama bɛ tɔgɔ k'ale bɛ tɔgɔ t'a lɔ ba biyɛ galon bɛ lɛ i bɛ galon i la hawula wala kɔta galon dɔn a bɛ ten de k'ala ka'ilu o bɛ yen de fɔli kɛ o ye ko di la taqtulu yusufa a kana Yusufu faga dɛ wa alquhu fi ghayabatil jubb a ye taa fili kɔlɔn dingɛ don in ba in kɔnɔ yaltaqiduhu ba'du sayarati peut-être mɔgɔ dɔw bɛ tamasira o nana a bɔ n'a sɔrɔ bɛ fɛ ka baara in kɛ a kana faga a tɛmɛna sisan dɔn qalu o ko ya abana a ko y'a fa malaka mun bɛ yɛrɛ bɛ ba sa la ta'manna ala e dun lan tɛ anw na Yusufu kun in na don wa inna lahu lanasihuna m'a fɔ ka taa Yusufu kɔrɔsi de kɔrɔla kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dɔ ko Yusufu yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Yusufa e k'i ka nin bɛɛ de dɔn a wele ko Yusufu ka kɛ dɔnma ye ka wele ko Yusufu ka kɛ fata ye e k'i ka nin bɛɛ de ka kuma kɔnɔ karamɔgɔkɛ wo nin bɛɛ ka sɔn ka débat kɛ tuma jumɛn na a wele ko Yusufu
jɔn fana wele ko Yusufu ko n'a wele la ten ni nin bɛ se ka dɛmɛ kɛ se tɛ mɔgɔ ye n'i ma nin se ka dɛmɛ kɛ se tɛ mɔgɔ ye dɛ dɔw ma bila yɔrɔ min na ani fana bila yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ ni t'a lɔ i tɛ se ka dɛmɛ kɛ n'a ye parce que i k'a fɔ man ɲi e faamuya Shaharu ni Saharu kelen tɛ Saharu o bɛ kɔrɔti le Shaharu o bɛ kalo le o wolo bɛ ka sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ n'a n'o ye b'a tora mɔgɔ ye arsilhu ma'ana gadan a ko a ci n'anw ye sini yarta an ka taa panpan wa yala ab a n'an ka tulonkɛw kɛ wa inna lahu la hafizun anw n'a kɔrɔsi le Hakima ye fɔli kɛ Yabi Yakuba ye fɔli kɛ ko di inni la yahzunani a ko ni Yakuba bɛ kan miiri bɛ kan usunu jɔrɔnin bɛ an tazhabu bihi a ka bagata ni Nabi Yusufu ye wa akafu misirala an ya'kulahu zi'bu suruku yɔrɔ lo suruku ka taa Nabi Yusufu dun a bolo denmisɛnnin ninnu a tɛ ko lɔn n'i y'a di aw ma ni suruku taara dun Nabi Yakuba ye kiramɔgɔ ye Yakuba b'a lɔn ninnu ye fɛn min labɛn a fana k'a fɔ o ye wa antum anhu gafilun so aw ɲɛ n'a kɔ dɛ denmisɛnninw dɛ Yakuba y'a fɔ a kɔrɔ ye ten qalu o ko o ma wa in akala uhzi'bu baba ni suruku yi Yusufu dun wa nahnu usbatun ka so aw ye jamakuru caman b'a ɲɔgɔn na inna idhan la khasirun aw kɛra bɔnɛbagaw ye waati in dɛ aw caman b'a ni suruku ka Yusufu dun o ma se ka kɛ o falamma zahabu bihi waati min na o taara Nabi Yusufu ye don wa ajma'u o tora fara ɲɔgɔn kan an yaj'aluhu ko ka Yusufu fili fi gayabatil jubbi ko k'a don kɔlɔn kɔnɔ o bɛnna o le la wa awhayna ilayhi ni Ala ci kɛ Nabi Yusufu ma la tunabbi annahu Yusufu i bɛ mɔgɔ ninnu tibaliya bɛrɛbɛrɛ bi amrihim o bɛ kan ka kunɲɛ min kɛ haza nin kunɲɛ min bɛ kan ka kɛra ni Ala sɔnna hali n'o y'i fili a kɔnɔ k'o latigɛra ka ban lu bɛna lu de b'a lakale o ye Ala ye lahi ta Yusufu ye i m'a ye ni ko min dilanna o dilanna i b'i segin k'i tali kɛ i b'i yɛrɛ mangoya k'i yɛrɛ ta tiɲɛ i y'a faamuya a foyi tɛ se ka bɔ Ala a bɛ yɛrɛ sɛgɛ an dama di nin bɛ ɲɔgɔn na ten voisinw dama ti bɛn kalandenw dama ti bɛn karamɔgɔw dama ti bɛn baarakɛlaw mɔgɔw bɛnnen tɛ ko k'o dilannen don ka ban i tɛ lahara ɲini sa lahara ɲini dɛ n'ale i ka ba ko e ko cɛ ka ba ma a la dɔ bɛ ka ba i ka ba ale tɔɔrɔ a tɛmɛ ko ka man ɲi dugukolo dɔ delen ta ye an bɛɛ de b'a sanfɛ a ye sabali n'a dun sera ka sabali o tun bɛ fisaya taa n'a ye wa hum la yash'uruna ka sɔrɔ olu ma sɔn minna ye dɛ wa ja'u abahum isha'an wula fɛ o nana aw fakɛ fɛ yabukuna u bɛ kulela yɔrɔ bɛɛ o ko ya abana yan baba inna zahamna i ka aw taara nastabiqu a bɛ ɲɔgɔn dan wa tarakna Yusuf an ye Yusufu sigi inda mata'i kana ka dumuniw kɔlɔsi fa akalahu zi baba y'a fɔ cogo min na a kɛra ten suruku nana ka na Yusufu kɔnɔ i m'a ye o kulela o nana wula fɛ bɛ kule yɔrɔ bɛɛ tumu bɛ yɔrɔ bɛɛ wa baba i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten koyi an ye Yusufu bila an ka minɛnw kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn danga sagaw ɲɛ tigɛ Yusufu nana ka na Yusufu dun nkalon labɛn ko cɛkɔrɔba tun y'o kuma de fɔ aw ye san'a ka taa o kosɔn mɔgɔ min mana kɛ ɲɛfɛ an bɛna ko k'o kɛ ale y'a lɔn ka masa na ka na n'a ye lutigi a bɛ ko biɲɛ lɔ san'a ka na ni ko ye an ka taa n'a ye wa ma anta bi mu'minin lana baba fɔ ne ma na ngura kuma in nale wa olu yɛrɛ y'o yɛrɛ minɛ dɔn walau kunna sadiqin hali n'a sɔrɔ a kɛra cɛntigiw ye wa ja'u ala kamisihi o na Yusufu ka tile bi ye bidammi kazibin nkalon joli le baara komi an tɛmɛna Bibili la cogo min na ka ba minɛ k'a faga k'a fɔ e joli la kɔrɔla filɛ k'a fɔ bidammi kazibin a bɛ wolobara o yan fɛ yen qala a ko bal a ye nin bɔ nin kan sa sawwalat lakum anfusukum aw ni nin ko in masiri ka Yusufu faga k'a fili nin aw y'a masiri le suruku ma Yusufu dun dɛ fa sabrun jamil sabali kɔni cɛ ka ɲi dɛ an bɛɛ ka sabali dɛ a y'a to an bɛɛ ka sabali n'an ma sabali an tɛ arijinɛ sɔrɔ bi n'an ma sabali ko min kan ka kɛ ka arijinɛ sɔrɔ an bɛna pan olu kan n'an dun panna o kan an tɛ arijinɛ sɔrɔ dɛ komi tɛgɛra le a b'a kun i yɛrɛ la a tigi minɛ mɛ b'a kun i yɛrɛ la mɛ n'a ma sabali ale kɔrɔ a tɛ arijinɛ sɔrɔ dɛ a taa n'a ye wallahu almusta'anu ala ma tasifuna mɛ an bɛ gina fɛn min ma ko tu a ko ala le ye ko in wolomabaga ye ka tɛmɛ k'a kan koyi a kana yɛrɛ sɛgɛn wa ja'at sayaratun amura dɔw mun tama o dɔw nana arsalu waridahu o y'o ka jibɔla ci fa'adla dalwahu a taara ka jurufilen jigin kɔlɔn in kɔnɔ a den bɔtɔ a ko ya bushra nisɔndiya nisɔndiya hadha gulamun nin ye kameleni dɔ de ye koyi
ayi ɲininkali kɛ ten wa asarruhu bida'atan o y'a feere sɔngɔra wallahu alimun bima ya'maluna ala de b'a lɔ bɛ kan ka baara min kɛ ala b'a kɔrɔ lɔn o kɔrɔ ye ko Yusufu ka kan ka feere le ka taa ka destin kunbɛn n'a ma feere a kan ka kɛ min ye a t'o sɔrɔ ala bɛ ko de kɛ mɔgɔ dɔ la waati dɔ la ko nin kan ka kɛ o cogo de la pour que ko min bila min ye k'o sɔrɔ n'o ma kɛra i ti dɔɔnin sɔrɔ fana وشروه بثمن بخس نوري يا سا سوغرا سوغمي فلان نغاسيني بي دراهم معدودة دما ناتمنا فما بيبلي كوننا وكانوا فيه من الزاهدين اوتو نيغو يا بيسو يرلا كوي نعم وقال الذي مودي فوليكي اشترى مومي يا سا نعم من مصر كبو مصر جونو فوتيفا اتملا كاي فنا ima ya ko kurna be kan abimate bidu ba wulma kurna be ko bibli ba wulma foti farle asa ate mono ka sasa ya li imraatihi afarga ga muso yego akrimi maswahu ko ga muso ni che aga place bunye duma dama iga firun dama iga ji dama chemi asa ya fa muso yego ti asa an yanfa ana akwa asebi ala ni bida awon fa londora aw natakizahu waladan wala amana ka andenye wakazalika ala ko wa bo joyi na re makenna li yusufa ni ala sigiro ni nabila yusufu ma fil ardi du ko ndana walinu allimahu ngoso na sika kalaka lalonia min ta'wil al ahadith ba mo temna shikura re aga sika korolo ko se ni ala ko gasa ko sobe nabi yusufu ko be kere ba ko jugulo ba ka jugulo ye ka hera so mo be mo ya fo ya ko dinga ni be se soro edi si soro ay le faux marabout là comment ça un simple BBC visé pas BBC quoi on va continuer adomita sur la décision mais maman mo wala ya fati fona ko andinga BBC sur li iti si sur o frère dota afo e kwalle re bora e kollale tati ale be ko kollale parce ale e kolle bla ababla feu moto long no ala wule ni ma sur kana kule ko ne ni ti ya sur mimi ko bi ima sɔrɔ min fana bɛna kɛ o fana bɛ yen mɔgɔ joli bɛ burukina yɛrɛ bɛ kɛ ka mɔgɔ balo san BBC o ka ca e de kula ko i b'a sɔrɔ o k'i bɛna i fɛ kɛra ye bari sɛbɛn b'a fɛ yɛrɛ wa k'i ka ekɔli sara fo 40,000 100,000 a bɛ sɛbɛn de yan e ye diplôme papier de ye diplôme papier de ye ko e fɔrɔla namara la sisan papier minɛ i fɔrɔla sonya n'a minɛ o de don a bɛɛ namaratɔ komi e fɔrɔla sisan a minɛ somple baraka bande ko fonctionnaire tanay wallahu ghalibun ala amrihi ako ma sey ngak bila kany mala kelen bela jenika walakin aksara nas la ya'lamun ngam mo ci man ta do he walamma balaga ashuddahu mama nabi musa mana ga sa fi sababa wala sa fi dani ma ataina hukman na ala yi don da man lon mi kidi wutige wa ilman ani lon ngere wa kadhalika aba bo joina nakizil muhsinin min nyene ga sa wala joina la e famia nabi yusufu o duwo min kɛra nabi yusufu ye o lon kabe o kalamima allahumma ya man akhraja sayyidina yusuf fi ghayabatil jubbi wa sijni wa jidda bil husni اللهم نسألك أيضا فأخرجنا من كل كيد الخائنين يا خديم الإنسان إنسانك القديم يا دائم يا قائم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين ala ko dugo bna amen lolu mo sigira ko jomene nabi suka kuma le jati mene min kala la ka biama ka dugo yi boka kema jati ala ko dugo bna bela jeni amen ora amana wala da kunje jati ni soran mai nabi suka ku ama kunje ka ke bilbele na toere ma ama kunje anyina akasika tumane kuma toye jati ni ala sonama inshallah ami don Matthieu le kono Matthieu 20 voilà Matthieu chapitre 20 verset 17 à 20 Nabi Sami don le la ko fleur de madame la
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنسكرا هرلا على كان ولي هرلا آمين su here ala ka dama amen ala ka antaka ala ka sutra alhamdulillah ni kira kan ye ka bo CCGT débat et presse Oma awa lo jogo na o groupe kele me WhatsApp ka naam CCGT tora bebe fusion kenai oh wati na degu jogo fe kasabe awa mumbe a représenter naam nyangolo ko wagadugu kudugu jebu webia atoko bi ka fara bobo yele kan naam ka fara Côte d'Ivoire ka ane Mali o bebia programme kono o to ka kan ka présenter mais comme wati na jogo fe sangi ka ke jogo fe donc o koso o sai to kora aka loko bebia o sai to kora ko ka foli di bema aw nana femina o ala ko ye kana asura yere kama naam ale ni sete korna yere kanu koso femo fen nana aw natola memma aw soro jugumana aw segitola ko ala kana to ka aw soro amen aw natola here men soro sala aw segitola ko ala ko jidi amen donc min be ka fo o plein de kuma surunya fe comme wati na juga sambe kasabe yani kamo ke na ko kuntige am soro ka dia nga baharu yerma anyena ale be ya fa bala ale be ni do kasabe alhamdulillah amitani an wala da to yi naam amita rojuma dabila Isa dati ni an ka ko Jésus dati fils de Dieu fils de Marie fils de Joseph kosobe am se ka foti obike amit donc ale la muyi ale soro jarbe kora dati donne Jésus donne Isaïe, donne Emmanuel, élu Emmanuel, Jésus, Christ, faut le gars fameux. Les gens les femmes là, madame mais à nous on dit madame mi baon. Ah oui là que Emmanuel, élu Emmanuel. Quand vous Jésus, que Christ me fait galonner. Non, donnez Sarah, Kouala, donnez Massa Kouaka. Donnez Dona, Kabrula, donnez Madon, donnez la Kono. Parce que madame est là, quoi. Nanya ou famu. A toi Jati. Élu Manuel. Éli. Oui, Aliyu, Allah Aliyu. Manuel. Ma flamme y a aka famia quoi. Ebrikam de l'union là, Élu Manuel. Aliyu Mana. Le Dieu est avec nous. Le Dieu de très haut est avec nous. Éli Manuel. Eli Manuel Mana. Ça dit Mana, le Dieu est avec nous. Allah Akbar. Donc, ni chrétiens yo famu. Ani anamu yo famia. Amina donner Nabi Isaïe. Donner Sarah donner Massa. Donner donc nous. Est-ce que Sarah te kuma be fo jogo minawa? Famu le famu. Au rappel de Amita Matthieu chapitre 20 verset 17 à 20. Moi le fera là. Non. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Et il leur dit en chemin, voici,
Nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Très bien parlé et très bien distingué. Voici. Nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Il a bien dit le Fils de l'homme. Il n'a pas dit Emmanuel. Il a bien dit le Fils de l'homme sera livré. Mais qui parlait? Qui était lui d'abord? Qui parlait du Fils de l'homme? Mais qui parlait au nom du Fils de l'homme? À quoi fleur? Manafin dit dans l'abla. Sera bobraouye. Nous y modouye. Mais qui va fora? Comme manafin dit dans l'abla. Mais bibi malere y donne folo. Manafin dit mané dans l'abla. Abi donne ma. Donne y donne. Donne qui na donne fo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni yoni faka famuya. Nani wulma magati sakurao. Nani wulma magati asara masa. Agungana magbengeo. Magati ora. Nini famera ki jongo ya bebe na korna kono. O me ma famia o. Ahotana edugo. Et au scribe. Ako Allah to mo mi mo duwi no bi kana para duwu ke ya famia dodo ora ako abi to duwu bolo ils le condamneront à mort. Mais ça dit à quoi de famia quoi? Il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui parlait de le Fils de l'homme. Attends les remades. Il parlait quoi? Manafin dini na tunu mo duwu no bolo. Et puis quoi dit? Ils le condamneront à mort. On est manafin dini me dit ka datu saka. C'est-à-dire, donc, le coup, Manafin dit na tombe au boulot. Est-ce qu'il allait na tombe au roi? On est Manafin dit. Qui était lui d'abord, qui parlait des petits lots. Faut les gars faire bien quoi. Tanaï. Ils les livreront aux païens. On a dit, Baladjou Kelao, Do Solao, Alaka Seria, Bafou Brao. On a dit, on a sera pour qu'il se moque de lui. Le bat de verge. Le bat de verge. Et le crucifix. Avec moi de Manafin dit na ko Christ. Manafin dit on a dit moduma. On a do sera dingue konnana. Ni ka saraka on la na ko Christ. Je l'appelle le menao. Comme vous dites que sur le bal la konota. Et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'on le dama. Emmanuel et Emmanuel les mecs n'a pas comme Manafin té on est là tout le boulot ah non là que c'est béré ni ka saraka Manafin dit dans le Christ femme là avec femme là voilà ça parce que Manafin dit tu sais que la dina apala faut que Manafin fait Nabi Isa a dit là c'est à pas kono l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, à ça bel bébé. Malgré l'Esprit, l'Esprit Saint de Nassi à Bakono, ça n'est à Kawolo, ou l'Esprit Saint de Willa pour élu Maniel. Ou l'Esprit Saint de Willa pour élu Maniel. Après, vous savez, vous le savez, l'Esprit de vie, ça, faut que vous ayez fait des paliers. L'Esprit de vie, mesdames, pour ça. L'esprit de vie d'abord, pour être maintenant l'esprit de vérité, il faut qu'à partir de ce matin, c'est fait. Pour la début de ce qui a l'esprit de vérité. Allah. Donc, on a mis ça. Aïe, il faut que la noix soit là. Matin, là. Quand on est toi, tu vas vous le faire. Quand on va chacun mon bureau, vous l'avez. Mais il faut le foyer de l'eau, banana. Au Amazon, vraiment, le ay do fa kala do yek man do dora kala do banara pour le tafe fana ile fan fo o fana verse be obey do wolo mana kala ko ta fla ko le ba fa de tawa o ko ba ko aku wa awara kira shi tanabi
Ah oui, c'est ah, connaît. Et le troisième jour, il ressuscitera. Agonda, je sais qu'on a fin de la boue. Tati. Aïe, nous d'ailleurs, avec ma femme, nous fait. Est-ce que c'est un homme avec ma femme, nous fait? Mais je ne sais pas comment on a fin de. Alors, je vais aller à la table. J'ai donne le commandant de camp. Tati. T'en as donné. Oui, là. Matthieu 20, verset 17 à 20. Ah, à quoi m'a fin de la Cora, la pièce de Manado à la Kunu. M'a fin de l'Emenakunu. Ou m'a fin de l'Emenakunu Douma. Mais ni, nous Emmanuel, nous Esprit Saint, au Tessica Binao, au Libin de la fin de Willy. Tati. À Tikmara, Nabis, à Tikmara, à Dinkade, avec Mara Farakolika. Avec Mara Farakolika. Tangata, Matthieu 17, encore 22 à 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Que le Fils de l'homme. Comme la fin de l'homme. Ils le feront mourir. On a le Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Est-ce que vous avez Jésus qui a donné Marc 10, verset 33 à 35. Amada Koutek Madora. Corona Kono. Nio Yeko Famina. Aïe Nabi Salon. Isara. Aya long. Uruhu Fanana. Aya long. Dismuna. No Kerana Wulmana. Ama Famia. Nabi Isa. Jésus. Emmanuel. Yano, allez t'en faire un corona Kono. Am Jésus le Lord là. Même Massibéo. Massibé. Abbé. Tanene. Voici. À quoi fleur? Nous montons à Jérusalem. Non. À Jérusalem, il est là. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. À quoi ça va pas dire mon bau? Haramudumula bau. À quoi ma fille dit dans tout le boulot là du Oma. Et aux scribes. Allez, moi, il va nous quel du mouton, on a doma. Ils le condamneront à mort. On a ma fille dit donc ça bonora. Et ils le livreront aux païens. On a dit du solon. Trop de baradou, pour le film baradou. On a doma. Ils se moqueront de lui. On a à l'obo. Cracheront sur lui. On a dit tout ma fille des gars. Les patrons de verge. On a brûlé ma fille. Et les feront mourir. On a qu'à Anassa. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ma fille de Naouli. Ma fille de Naouli, ma fille. Ni à la digne de Malabo Malafide. Issa Fula. Issa Ardi. Alissa Samawi. Issa Thérèse. Issa Céleste. Issa Thérèse, Oli Malafide. Issa Céleste, Oli à la digne de Elimanieli. Au point de vue que la foule a mis ça fait. Non. Oui, qu'il a qu'à la note en cosplay. Karamake, Luc 9, 18 à 23. Mon forail, au flanc fleur. Manafine de. Allez, à l'arrêter. Pourquoi ça? Même si elle a démonié. J'ai dit que vous êtes des dieux. N'a ça me fera le logo. Elle a défini le costume. N'a ça qu'elle a défini le bras. Non. L'homme n'a jamais dit si Nabi s'est baptisé. Quand on est dans ce cas-là, Magabar s'en fait tout. Après, je suis un père pour toi aujourd'hui et tu es un fils pour moi. Mais pas pour lever, pour aller lever. Entre à l'âge de 12 et 13 ans. Je suis un fils, un père pour toi. Le pour toi. Pour le lever, il y a pour le poste de greffe. Pour le poste de grande dénie. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes de la greffe à quelqu'un. Au combien de postes
O Nabi Isa na ya famu. Ani débat kan ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa o ni nɔfɛ direct. A sara wulila, a sara ma wuli. I bɛ jɔn de sara jɔn de wulila. O de ka lɔ. Ni olu lɔnna i bɛ lafiya dɔn. Aw kɔrɔla de y'a bɛɛ fɔ. Ibili y'a bɛɛ fɔ. A fɔra. Taara a kalan. Un jour que Jésus priait à l'écart. Luc 9, 18 à 23. A ko lon dɔ la. Nabi sɛbɛn kan ka seli gɛrɛfɛ. Ayant avec lui ses disciples. Ani kalandenw tun b'a fɔ yɔrɔ in na. Il leur posa cette question. O ye ɲininkali kɛ a kun. Qui dit-on que je suis? A ko a kalandenw ma o. Aw fɛ ne yɛrɛ ne ye jɔn nin dɛ. Nabi Isa ye kalandenw ɲininka ko aw yɛrɛ fɛ ne Nabi Isa ye ne ye jɔn nin ye. C'est-à-dire u b'a yɛrɛ u t'a dɔn. I n'a fɔ an bɛ belebele ye cogo min na an t'a dɔn. A ko aw fɛ ne ye jɔn nin ye. Ko di. Ils répondirent. Kalandenw y'a jaabi ko. Jean-Baptiste. A ko Jean Baptiste de kɛ. Les autres. Dɔw ko. Élie le ye. Les autres. Dɔw ko. Qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Diinɛ kɔrɔ mun tɛmɛna ka kɔrɔ ye o dɔ le ye Élie kununa. Sinon i bɛ ko mun kɛ kɛra ten a tɛ se ka ɲɛ ten. Et vous, leur demandait-il? A ko mais alu yɛrɛ ko di sisan. Mɔgɔ ɲini bɛɛ fɔ o. Ne nin mais alu min kalandenw ye o. Aw yɛrɛ ko ci. Qui dites-vous que je suis? Aw bɛ mun de fɔ ko ne ye jɔn de ye. Pierre répondit. Pierre ye kuma ta ale y'a jaabi. Le Christ de Dieu. A ko Christ de Dieu. I Ala ka saraka fɛn de ye. I y'a ye nɔ. E de ye Ala ka saraka fɛn ye. Taa n'a ye dɔn hɔn. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Jésus y'a fɔ ye kuma min bɔra yen da ko ni ye Ala ka saraka fɛn ye. A kana kuma fɔ mɔgɔ si ye tugun. Or Jésus parlait avec eux, il disait que le fils de Dieu, c'est-à-dire de l'homme, allez me la faire garder. Mais question de ma, ou quoi Ala ka saraka fɛn non. Nabi Isa y'a lo ko Pierre mieux ka kuma ni c'est no bara. A ma wele tu ko fils de l'homme de. Ko Ala ka saraka fɛn. Il ajouta qu'il fallait que le fils de l'homme souffrit beaucoup. Mais comment banado? Abana. Comment le banado yoro da? Abana. Nico, Ala ka saraka fɛn ye. A ko a kana o fɔ mɔgɔ si a y'o mara. Mais fa ka logo mara fin den na sɛgɛn. Abana. C'est plus encore le Christ de Dieu qui va souffrir, mais le fils de l'homme qui va souffrir. Manafin, ka den na sɛgɛn. Mais Ala ka saraka den tɛna sɛgɛn. A bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yan. Il fut rejeté par les anciens. Par les principaux sacrificateurs et les scribes. Il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Nabi Isa a yi fɔ a kalandenw ye. A ko ne ye Christ de Dieu ye. Ne ye o ye. Mais malafin den na sɛgɛn o min bɛ ne la. Malafin den min bɛ Isa la dɛ. O de bɛ na sɛgɛn. Mais Ala den min ye Isa yɛrɛ o tɛ sɛgɛn. Kosɛbɛ. Isa céleste o tɛna sɛgɛn. Mais Isa terrestre bɛ na sɛgɛn. Isa céleste nin ye min ye. O de wele ko Emmanuel. Ala ali mana o Ala min b'anw cɛ o tɛ se ka sɛgɛn. Sabu o ye nin ye o tɛ se ka minɛ. Mais ni se ka diɲɛ dugukolo kan fo ka marafiya farikolo ta. O marafiya farikolo ta yi dɛ. O ko sɔrɔ Joseph bɛ bila la ni Mari ye. N'a ma lana ye den nin cogo la. N'a ma lana ye. Est-ce que ne min Mari kɔnɔ a ti na fils de l'homme la. Mais n'a nana n'a ye a bɛ na fils de l'homme la dugukolo kan sisan o de na sɛgɛn. Mais ni min tun bɛ ka kɔrɔ ayi o tɛ se ka sɛgɛn o tɛ se ka minɛ o tɛ se ka faga. Karamɔgɔ kɔrɔla an y'o ta Suratul Nisa ye a y'a 100 ni a y'a 50 ani 6 an b'a filɛ ka kuma nin dakɛ ka filɛ. Nabi Isa k'a gɛngɛra dugukolo la k'a ma gbɛnge k'a sara k'a ma sa an bɛ kuma dɔ le fɔra kuma dakuruɲɛ kelen mais a b'a wolomalen. Fils de l'homme a été banni. Fils de l'homme a été tué. Mais fils de Dieu n'a jamais été tué. O Ala den min ye Nabi Isa ye mɔgɔ tɛ se k'o minɛ mɔgɔ tɛ se k'o gbɛngbɛn mais marafin farikolo min baara de a bɛ tɛmɛ ten aw ɲɛkɔrɔ yen cogo de la. Taa n'a ye
wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ako mɔgɔw le kumana naam o kumana ko anw le ye Isa faga ibna Maryama e bɛ kuma de ya nayi ko Mariam ka den Mariam ye mɔgɔ tɛ ya mɔgɔ do ko an ye Isa faga Mariam ka den mɔgɔ de y'o fɔ Rasulallahi ko min ye Ala ka ciden ye naam mais Mariam ka den o est-ce que fils de l'homme c'est pas avec grand H hein ni grand H lo o bɛ kɛ pluriel le ye mais petit H ni an b'a dɔn k'o bɛ cɛ dɔ le ye mais yàrá dɔ ko Marie ka den don parce que esprit saint donna Marie le kɔnɔ ka kɔn sani zɛn ka taa la ni Marie ye kosɛbɛ o ko olu ko olu ye olu faga ko olu ye o ni ne faga Ala b'o jaabi o wa ma qataluhu wa ma salabuhu Ala ko aw Marie ka den min mani aw tɛ se k'a faga jati wa ma salabuhu aw tɛ se k'a bandi jati Nabi Isa sara kɛ a sara da sara waati min a sara jati mais nin waati nin kɔnɔ o min kɛra a ma sa o de kɔnɔ ayi olu ka kɛ waati ni Ala ni ma se ka gɛngɛ u bolo ayi parce que a ko aw de b'a kɛ aw de b'a kɛ a da ma kɛ kelen tɛ dɛ aw de b'a kɛ aw b'a faga aw b'a gɛngɛ kosɛbɛ aw tɛ sabu fils de Marie ni a se k'ale minɛ jati o ye esprit saint de o esprit de vérité de a se k'ale sɔrɔ a baara k'a minɛ a bɛna min minɛ o farikolo de ye sani hali ye dɔɔni walakin shubbiha lahum e ma kuma yan ayira ko nka aw hakili la k'a ye esprit saint Nabi Isa Ala min nana dugukolo kan dɛ a fɛ a ye o le minɛ dɛ Ala ko k'a bɔɲɔgɔnya aw bala ale tɛ dɔ ye hali yɛlɛma dɔrɔn ko mɔdɔ de kɛra Nabi Isa ye ko y'a fɛ taa gɛngɛ ye kɔsɔn ale tɛ subi y'a di ten o subi hali aw fɛ a ye Nabi Ala ye min ci ka na n'o ye esprit saint ye aw fɛ a ye o le minɛ k'o gɛngɛ Ala ko ale tɛ a fils de l'homme le minɛ k'a gɛngɛ manafin ka den dɛ aw le la kuru wari kan Ala ka den ma la fɔlɔ mission ma ban o mission ma ban fɔlɔ o mais nin ka tɛmɛ nin cogo in na n b'a fɔra jɔn ka kɔrɔ fɛ kelen tɔw fɛ Nabi Isa farikolo min gbɛngɛra kuru wari kan o ye manafin ka den Isa le ye Ala ka den Isa ma gbɛngbɛn fɔlɔ sɔ waati ma se olu bɛ kɛ Nabi Isa ninnu na waati min na olu de bɛ lakali jɔnmɔni sugu la gidenw na a bɔra aw ma de ko a y'a gbɛngbɛn ale tɛ manafin ka den min tun bɛ mun aw cɛla n'a y'o gɛngɛ n'o sara mission ma ban o Ala ka den bɛ taa bɔ a ye ko cɛ wuli ka na dɛrɛ da a bɛɛ fila fila le ye a bɛɛ fila fila yan i dugukolo mɔgɔlama sanfɛ mɔgɔlama e b'a fɔ an ka mɛn yan ko cɛ tun bɛ sisan ko Ala kalifa minɛ a la ko kalifa e bɛ kalifa ko fɛn dɔ b'a dɔn wa ko Ala ye kalifa min d'a ma ko Ala ye kalifa nin minɛ a la e mɔgɔ min bɔra sanfɛ ka na don i la dɛ ale taa tuma sera a taara de Bibi dugukolo kan ale lara dugukolo kan yan Bibi y'o de fɔ ɲɛna don séparation de corps et l'âme ka ni farikolo bɔ ɲɔgɔn na n'a waati sera i bɛ taa yɔrɔ la i tɛ ɲɔgɔn dɔn i foto lo i tɔ nin minɛ yan ni waati sera a bɛna bɔ i ye a wuli waati sera an ka taa Nabi Isa ka fɔ n ye a y'a faamuya ten Nabi Isa ma gɛngɛ kuru la min Ala ka Nabi Isa ye min gɛngɛra kuru la o ye fils de l'homme de ye fils de Dieu Emmanuel a ma la kuru la kan o ma sɔrɔ a b'u wa ma ka taa l'o wala kɛ subi Alahu farikolo wolo kana tulonkɛ ne ni min yɔrɔ wɛrɛ ne bɛ kɛ lajɛ ko a bɛ tulonkɛ ne tɛ n'i y'a ma den sɔrɔ a bɛ se ka mun kɛ ne la a bɛ ten dɛ Ala ka cɛba bɛɛ bɛ ten fɔlɔ cogo la dɛ o ye cɛbaw tɔɔrɔ mais o ye farikolo de tɔɔrɔ o man denw tɔɔrɔ cɛba bɛɛ ni Ala y'a ci ka na farikolo bɛ sɛgɛn mais ni de sɛgɛn dɛ i bɛ se k'a ye ko mɔgɔ ba don mais ko dɔ y'a sɔrɔ ko min maloya ko ye e b'o de ye ayi a farikolo de sɔrɔ a man den sɔrɔ ani lafiyani don sabu ale fɛ misali tɛ koba ye quoi mais ali mun ni o esprit tana an b'a ye karamɔgɔkɛ malila ale tɛ ni lafiyani don o Nabi Isa ko min y'o sɔrɔ o kiramɔgɔba ninnu an bɛ bɔ jɔnmɔnɛ su la k'olu de lakale sinon Usain da tɛ Usain dara sisan Iran yan o tuma tɛ o ye Iran kɔrɔ yan o ye nkalon ye salon an y'o lakali ɲinan min tun tora an y'o kɛ k'a dafa n'a ye o kumana an tun b'a laɲini an ka bɛnbɛn ka se yan an ka kuma to a fɛ o kumana ka walakada kun cɛ a ka se ka dugawu k'an ye ka sabara d'an ma an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye o kumana an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ fana ye hali bi kɛnɛya ni lafiya Ala k'o d'a ma
ala k'o d'a ma amin farikolo la lafiya an b'o de fɔ ala k'o d'a ma amin nka ni lafiya nɔgɔ b'an kun kosɛbɛ kɛ farikolo ka lafiya ala k'o d'a ma amin an bɛ foli sama an ka fakɛfitini ma n'o bi yan alhaji mali musa watara ale min y'anw kalan ka se bi ma an bɛ kan min foli de y'a dan da kosɛbɛ an bɛ foli d'a ma a bɛ kɛnɛ kɛ yan dɛ a bɛ ni karamɔgɔ sigi mɛ n'o bɛ ka kuma ka gɛlɛn ma dɛ a bɛ ten an bɛ foli d'a ma dɛ kosɛbɛ k'ale lon bɛ ani kuru ani bi hali ani sini k'ala deli fana kɛnɛ fana an bɛ ala deli fana la don ala k'o don ale fana ma n'olu min n'u ye fana bɛ mɛn ala k'o mɛn ɲɛfɛ ala k'o mɛn ɲɛfɛ n'o b'an ɲɛfɛ an bɛ mɛn an bɛ espérer kosɛbɛ ala k'o mɛn kosɛbɛ k'a fana min o kɔfɛ an bɛ an ka walanda sosori yan ka micro di o ma u ka dugawu kɛ anw ye an ka dugawu b'o ye kosɛbɛ. La ilaha illallah, 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 la ni ko a tɔgɔ ko Kamara Usman voilà a ko ale tɔgɔ ko Kamara Usman a ka o bɛɛ lajɛlen fora k'a bɛ ɲama fɔ kosɛbɛ ko question kelen dɔ b'ale fɛ ko ni mɔgɔ bi muso bɛ mɔgɔ fɛ muso min tɛ seli k'i bɛ se ka mun de kɛ muso min tɛ seli ayi alhamdulilayi question nin a kɔni y'a jaabi na a kɔni question nin di an b'a a jaabi ka a di bɛɛ ma bɛɛ k'a mɛn n'o tɛ ale b'a yɛrɛ ka kuma de fɔra don k'ale yɛrɛ tɛ silamɛ de ye an yɛrɛ i y'a fɔ kɛnɛ kan k'i tɛ silamɛ ye don n tɛ ala ko de n'i muso ta ka ban i ka banbali muso ka silamɛya sira sɔrɔ ku anfusakum ahlikum nara n'i muso ta ka ban banba siraw wagati bɛɛ lajɛlen na i ka silamɛya sira yira la muso nin tɛ seli e ye seli kuma f'a ye wa i seli kuma f'a ye a banna wa seli kɛcogo y'o f'a ye wa kɔrɔla seli sira kalancogo y'o f'a ye wa n ko kosɔn ala ko muso ka to so ko cɛw ka bɔ ka taa ala ko ɲɛɲini ka n'a di o ma ko a y'a yɛrɛ ko n tana ka bɔ mun ma tasuma ma ala ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen dɛ n'i ma min kɛ n'i bɛ jeni bɛɛ b'o lɔn don n'i ma ala ko kɛ n'i taara seli la i bɛ jeni don a tun bɛ a bɛ cɛw de ma ko ku anfusakum wa ahlikum nara a bɛ cɛw de ma ko a y'a yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma ma ala ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen e de bɛ wajibi muso in bɛ seli dɛ a bɛ wajibi kɛ an ka cɛ min ɲininkali nin kɛ bi ko bi ye i ka ba ka taa seli sɔrɔ an kalan ka na muso nin kalan a kan ni muso de n'a fɔ i ɲɛna ne tɛna seli cɛ ne yɛrɛ tɛ seli de la an bɛ ɲininka tuguni ni ye muso bila a bɛ se ka muso wɛrɛ sɔrɔ wa o fana baara dɛ ne y'a bila sigi ka muso wɛrɛ sɔrɔ e bɛna bila ka mun kɛ an bɛ ɲininka tuguni lubina ye muso nin tara o a tɛ seli kuma fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ta wa a y'a ta seli ko de kama wa o fana baara mais i bɛ banba ka seli dɛ parce que muso ka seli baliya ala bɛ yɛlɛ ɲininka lahara muso bɛ ala ka seli baliya muso ka diinɛ dɔn baliya ala bɛ yɛlɛ ɲininka lahara an bɛ girinna wari ɲini na ɲɔgɔn bɛ fan bɛɛ lajɛlen na mais an ka denbaya yɛrɛ ka lakana ni silamɛya la an tɛ se k'ale kɛ ni muso ni baraka tɛ seli e ye kaba ko bɛɛ kɛ a baraka tɛ seli mais e m'a furu siri yɛrɛ e mɔgɔ wele kɛ n ka kuma de fɔ ko kuma kɔnɔna na n'a sera musow ka ni kɔrɔta ɲɛ o tɛ jamaya dan ye wa fa wasu hakima min alihi wa hakima min aliha a bɛ furu ɲɛbilaw wele ka muso ka somɔgɔw wele a tɛ muso filɛ nin ne nana ta n'i ko bɛɛ ka k'a tɛ seli a furu se ka sa ten siɲɛ kelen ten dɛ furu se ka ta ten ka se ka sa siɲɛ kelen ten ko naani dɛ
ale seli abu mara la ko dinɛ de la ni chrétien no afa ta église la ni chrétien ka ta église la n'a bana bɛɛ lajɛlen ma ka somɔgɔw wele ne muso ni tanya de muso dan nana n'a ye yan n ye min fɔ a ye boli ye nin ye a don n ka taa kɛ mun b'a fɛ k'a fɔ a ɲɛna i se ka girin ka minɛ tigɛ ka fili tisa la kan de parce que k'a tɛ seli dɛ fo ka a nɔ le kɛ mun ye bɛɛ k'a tɛ seli n'olu lona sisan sariya bɛ kuma k'o de kan i bɛ muso ka somɔgɔw wele e yɛrɛ ka somɔgɔw bɛ kɛ yen furuɲɛbilaw b'i kan kuma ni seli k'a fɔ n ko a denmuso ka seli n'i ko bɛ dɛmɛ ka seli a ko a tɛ seli ne de tɛ fɔ k'a mara ten n'a tɛ seli la a ye kuma fɛ min bi a bɛna furu ɲɛna don e se ka den cɛ ka taa a ka mɔgɔ ma ten wa a ka denmuso ka tɛ seli kɔsɔn nana n'a ye o bɛ ne ɲininka olu bɛ ne tuguni a tɛ bɛna seli ko de la wa i m'a ye dɔw fo kuma de ka kɛ kosɔn ala ye kumakan bila ni furu bɛ kɛ fo mɔgɔw de ka sɔn ka furu sira tama kɛ ni ko bɛ ɲa wuli ka wuli fana n'olu wulila ko min dilan n tɛ kana fɔ k'a ka seli fo k'a bila kana girin ka bila ten i kelen a kelen parce que a tɛ seli kana o kɛ furuɲɛbilaw bɛ yen den fa bɛ yen n'a fa tɛ yen den furuɲɛbilaw bɛ yen n'o tɛ imamu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye a ka fɛn a wele yɔrɔ la a bɛ taa kuma kɛ fo ka ɲɛnɛ ka sɔrɔ k'a bila. tɔgɔ karameri sali wala ma kɛsɛ ko ani foli lo kɛ wala k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fura ɲama yɛrɛ ko ka sini kɛnɛya ni lafiya d'a ma ni ala ye commerçant de ye wala a ye 400 di ko ka dugawu k'ale ale ka baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na wala o la mɔgɔ mɔgɔ ye question posé wagati koroya kama. question kelen dɔ bɛ yen dɔ tun bɛ ne ja nin kɛ. wala nin tɔgɔ ko Suntara Abubakar wala ale ye ɲininkali kɛ jaga ka koɲa dɔ la n'ale bɛ gbɛyali nɔfɛ jaga ka koɲa na a bɛ dilan cogo di wa a bɛ di jɔn ma wa k'a bɛ foli kɛra société kuma bɛɛ lajɛlen. ko Suntara wa. jaga. ko a tɔgɔ ye di ko Suntara. Suntara Abubakar. tɔgɔ in kɔni sɛbɛn tɔgɔ in bɛ Suntara ye. o jamu in ma fɔ. n'a sɔrɔla a ye ɲininkali kɛ jaga la ni chrétien don. jaga bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ église kɔnɔ. jaati. ka mara. minnu ye baara kɛ jaga kɔnɔ église la. wari dɔ bɛ fixe ka to ka di o ma parce que o ka baara k'a kɔnɔ de. kosɛbɛ. ni silamɛ don. wari bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la fana. minnu bɛ baara kɛ jaga kɔnɔna na. a bɛ bɛnkan a tɛ dugu ten dɛ. a bɛ bɛnkan de bɛn aw ye baara kɛ nin ye aw ta ye. kosɛbɛ. olu se ka to k'u fɛ ka fɔ an b'a wuli an b'a don parce que an barika kɛlɛ. e laban jɔn ye baarakɛla yɛrɛ sara k'a ye. e yɛrɛ bɛ baara kɛ k'i yɛrɛ sara a bɛ se ka kɛ yan. o ma kɛ sonyani yan. a bɛ kɔn dɛ. e k'an bɛ baara kɛ an b'a yɛrɛ sara o tɛ kɛ dɛ. o tɛ kɛ fiyewu. ni jaga bɛ na minnu baara n'o kɛ k'a dun a bɛ fɔ de a ye nin di ninnu ma a bɛ fixe de. o t'a dogo k'u fɛ n'o y'a dogo k'u fɛ sɔngɔ don. jaati. i y'a faamuya. o faamuna. ni église kɔnɔ a tɛ kɛ o hali église la a fixe n'o de. kosɛbɛ kɛ. minnu bɛ jaga baara kɛ. o ka wari da de nin ye les lévites les curés o bɛɛ ka wari da ye nin de kan ka don makaro la. jaati. olu kan ka kɛ misiri fana kɔnɔna na. les curés ne peuvent pas aller manger comme ça les dîmes parce que lui les curés. c'est un voleur c'est un traître. a kɔni. Un imam ne peut pas servir comme ça pour aller manger les dîmes, parce que lui, les imams, qui travaille dans les dîmes, c'est un voleur, c'est un traître. Jaati. Atike fiu. Jaga kodise ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ɲuman dɔ k'a dilan. Kosɛbɛ. Il y a des dîmes des dîmes. Jaw ka jaga. N'a nana jaga bonda la. Jaga kan ka dun cogo min na. Minnu ye baara kɛ a kɔnɔ a kan ka min yɛrɛ don ni kabakolo tɛ. Aw minnu ye baara kɛ jaga kɔnɔ a kan ka min don c'est les dîmes des dîmes. Jaati. Ni jaga bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin ka jaga de bɔ kura ye o de bɛ di anw ma. Kosɛbɛ. A b'o de dun dɔw bɛ sɔn ka dilan. Jaati. mais o ma dum ka di ma ko fila i b'a dun na parce que a tɛ kɛ ten dɛ n'i y'a dun cɛ traite tɛ voleur. Kosɛbɛ. perso bɛ clair o. kasitiw bɛ ara kasitiw dɔw bɔra a kan. Jaati. a y'o yɛlɛ n'a b'o sɔrɔ. lasaramadon fɛ a b'o sɔrɔ. a b'o sɔrɔ. jaga bɛ labɛn k'a dilan. ka ala ka so kana to lakolo sabu normalement mɔgɔ kɛ ka jigin ala ka so de kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen donnaw ka jigin ka ɲɛsin misiri ka taa ko ɲɛ bɛ église ma n'a tora lakolo mun de bɛ kɛ yen donc o man ka kɛ a tɛ dun kun fɛ dɛ a tɛ dun kun fɛ n'a nana a bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a dɔn jɔn jɔn de bɛ baara kɛra a kɔnɔ ni mɔgɔ da yen o hali mɔgɔ da nin ninnu ma ka to k'a dun fɔlɔ n t'a tɛ dun kun fɛ ten dɛ ka to k'a dun kun fɛ o tɛ kɛ dɛ a parce que ko a ka question jaabi filɛ nin ye mais n'a sera amadu ma a b'a tɔ bɛɛ sɔrɔ yen kasi tɛ ala k'an n'a dɛmɛ
wara wala ñene no fe munu ga question mi yawra la ko wati de via kama ko mi nyama resira kene kan kaba fle na bisika do seri fanfanga afta question posé ro na jabe o to ga piesi be na wona na ya to ko suma nel to sema suma Musa suma nel man si Musa do bana moto clip be na abi yawra la mun ga moto clip na sa gere kana nyafo alhamdulillah ma ala tando now anga maso suria fane baru bien ni min ngara ka bo fo ambela jeni yoro mu jingana bo tle jati mu tle na bo lo kunu nganya halbe ama mi re me fula be da so fona fo nya ka do kan yi mi do wanya na fe aka do kan awela mi do kai jati ami nya ka so so da sa wala ala ko damo ay no so ran to me na am beti sa wala am ala dili ala ko kete ana nganya ma ala ka al sabra ila ana nayi fona ani so le kele kele inta amadou ko kala ko dugo mi ambela jeni assalamu alaikum wa rahmatullah la ilaha illallah 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 la ilaha Masen barkala bi jomene shui ka wajulu vraiment ambe ala deli anya meni tlominu ye ala ka sabati an tlo kono ala ka dusukun no sabati amen ametla ka ala deli CCGT halibi ala ka nyeta di CCGT ma amen loni ala ka dofra lonu kan ala ka lonu daele amen ala ka hakilu sabati amen ka shijani kenya di ambela jelema amen anga nyama bayre ambe ala deli ala ka dofra farfun kan amen ala ka dofra lafiya kan amen ala ka dofra farkulu kan lafiya kan ko amen ango ni ba fo awiye bo jilo so kan ani burkina beo naam kiyan kwani Isra'ila aura fokateme nawata ayata nawmata fana ayato awire note kiyan Isra'ila aura de sigatola nin kitabu sabai malebe awiye dongoto me hali sini ni woyi kitabu sabai kuma damine mɔgɔ dɔw bi sin ka fitina o yɛrɛ ma ten o doso bɛ kuma a tɛ fɛ k'a mɛn walahi kitabu wɛrɛ dun ma d'i ma n'ale tɛ ayi wara kuma jan wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ foli kɔ ka ala deli dugawu la an ka ɲɛmaa ye ani an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ CGT hali bi ala ka dɔ fara ɲɛtaga kan amen ka sabari di kalandenw ma ka muɲu d'u ma ka majigi d'u ma amen ka lɔnni nɔgɔya u ye amen an b'o de ɲini ala tala fɛ amen awuru min yɛrɛ ye wajuli kɛ su in na an b'a ɲini masɛn fɛ ale bi ala ka dɔ fara faamuyali kan amen ka dɔ fara hakili kan amen ka dɔ fara sabari kan amen ka dɔ fara muɲu kan amen sabu n'i ma muɲu mɔgɔw kɔrɔ i tɛ se k'o mara tɛ se dɛ a bɛ leçon dira mɔgɔ minnu ma a ye muɲu k'aw ka leçon ta inshallah a ye sabari k'a ka leçon ta a ye majigi k'a ka leçon ta aw ka lon fana bɛ na an bɛ ala deli sira ala ka sini kɛnɛ d'a ma amen ora min bɛ yen k'a fɔ o de ye nin ye n bɛ fɛ an ka ɲɛmaa yɛrɛ dakuruɲɛ kelen surumani min b'a fɛ an kɔni t'a fɛ kuma in ka janya
parce que minnu yɛrɛ tɛmɛna ka ban solomani min bɛ yen an bɛ fɛ a k'o fɔ o kumana ka dugawu kɛ anw ye an b'o de ɲini a fɛ kosɛbɛ ka tila ka foli kan solomani di an ka faama minnu bɛ anw cɛma yan ka foli d'o ma ala k'o sara ka si ka retraite ala k'a d'o ma salli ala muhammad wa sallim bɛ min fɔ aw ye ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne jafara ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne tun b'a jɔyɔrɔ le kojugu hali bila a ma ban kerecɛn ni silamɛ bɛ se ka bɛn cogoya min na ka kɛ kelen ye jaati n'o tɛ san joli an b'an yɛrɛ sɛgɛra ninnu ko ninnu man ɲi ninnu ko ninnu man ɲi dɔ de tɛna taa ka don koro in to dɔ fɛ an tɛ bɛn o ma fisa o de ka ɲi wora o jɔyɔrɔ tɛ bɛ ne la a bɛ se ka fɔ cogo min denmisɛnw bɛ se k'a faamu cogo min ka kuma kan o jɔyɔrɔ tɛ bɛ ne la sabu an tɛ balaw fɛ alihamudulila an bɛ ala tanu n'i y'a ye an bɛ kuma ala ka kumakanw don n bɛna fayida min de burukina ma fɔlɔ suratul fatiha kɔnɔ haya 25 ka taa se haya 26 ma burukina bɛɛ bɛ e ye chrétien ye o i ye silamɛ ye o i bɛ seli o i tɛ seli o ne bɛna ala ka kumakan dɔ di aw ma an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini n'o haya ye tana t'a la dɔ kana taa fɔ ko ne tɛ seli ko n t'a fɔ a fɔ k'a sababuya kɛ tuma min na ala kira k'a to balo la mɔgɔ juguw murutila tuma min na ka ɲɔgɔn ye kɛ ko a y'a to an ka taa ninnu faga a y'a to an ka taa jama nin kɛlɛ k'o faga k'o gbɛn k'o bɔ dugukolo kan yan ka dulɔw gban k'a min ka jojugu sɔn ka jaragbaliya kuma fɔ ɲɔgɔn ye ala ye min kɛ an bɛ suratul fatiha filɛ a 25 na fo ka taa se 26 la ala ko cogo di a ko Muhammadu ko tumana min na a ko tumana min na kafiru c'est-à-dire mɔgɔ jugu mɔgɔ lankolonw o ye u yɛrɛ dusu gban tumana min na k'o yɛrɛ jaragbaliya jahiliya kolonbaliya o y'u don u yɛrɛ la tumana min na a ye nin min dɛ n balimaw a y'a mɛn militɛriw a y'a mɛn hali u ta ka gɛlɛla kosɛbɛ o bɛ na cogo di
ko an kafiru an bɛ taa an bɛ silamɛw an b'o kɛlɛ sini ko faga ko ban o ye dulɔw mɛn k'o yɛrɛ jalakibaliya ni kɛlɛw mɛn k'o yɛrɛ jalakibaliya o ye ɲɔgɔn ye kɛ ka ban tuma na mina k'o yɛrɛ jalakibaliya ko sini kɔni ko an bɛ ninnu faga ko bɔ sini ala ye mun kɛ ala ma dɔrɔn de ala kɛra ma dɛ a ye a hakili sigi jigin k'a di a ma k'a di mu wolodenw ma ko a y'aw hakili sigi aw kana hakili tiɲɛ jamana burukinabew bɛɛ aw kana aw hakili tiɲɛ dɛ militɛrɛw hali de bɛ terrain kan aw kana aw hakili tiɲɛ dɛ a y'aw hakili sigi min dira alakira ma k'a di mɔgɔw ma mɔgɔjugu ka contre la n bɛna o de fɔ aw ye bi su nin na awa nin suba nin ko dɔ n bɛna o fɔ a ye militɛrɛw aw kana taga o bila k'a fɔ tan tɛ fɛ tan tɛ dɛ n'i ni mɔgɔjuguw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu bɛ i denden na k'i tiɲɛ i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i bɛ militɛri ye i tɛ militɛri ye nka militɛriw ta la ka bɔ a la kojugu ala ye mun de fɔ ala kala ye ko a k'a fɔ a ka jamakulu ye a ma dɔrɔn yira o la dɛ a ma sɛbɛnkuruw yira ko k'o don o kan mun na dɛ a ma fɛn dɔ yira ko k'a mɔmɔ dɛ a ye kumakan de fɔ o ye wa alzamahum kalimata taqwa a ko mɛ a ko silamɛw ma a y'aw jalakibaliya a y'aw hakili sigi mɛ a ka alasaranya kumakan o kana ban aw da la burukinabew a ye nin mɛn dɛ nin kana ban aw da la dɛ n t'aw karabara dɛ n bɛ fɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ de n t'aw karabara n'aw y'a daminɛ yanni san 3 a b'a la fila a bɛna baara min kɛ san 3 ala bɛna baara min kɛ a bɛna ye i bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ sesesete ye o i bɛ kerecɛn ye o i tɛ kerecɛn ye o a kɛ dɔrɔn yalɔ jotigiw b'an jɛra o tɛ ban mɛ jotigiw a y'a ka sisɛ minɛ a y'a faga a ko cogo di ko ala ko ni cɛkɔrɔba n'u taara tiɲɛ dugu k'o ka to tiɲɛ dugu ko ka ale dugu diya a ye kuma jugu de fɔ wa a ma kuma jugu fɔ a ma ŋaniya jugu yɛrɛ ta ko ye a y'a kɛ e min ɲana e ne b'a faamu ko cɛkɔrɔba min bɔra yen ale tɛ ka dugura minnu sara ka kɔn ale ɲɛ ko n'a y'a sɔrɔ olu taara se cɛkɔrɔba kɔrɔ ninnu ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka dugu denmisɛnw kɛnɛya ko ka na ni hɛrɛ ye dugu kɔnɔ parce que ale m'a dɔn ala de bɛ na ye sa ale ka cɛkɔrɔbaw t'ale dɔn a k'a dɔn k'o taara dugu dɔ la dɛ est ce que a ye kuma jugu de fɔ wa a ma kuma jugu fɔ dɛ a ye kuma min fɔ o bɛ ani ala de cɛ ɔ taa n'a ye wa kanu ahaka biha olu tile ma ala kɛra ka mɔgɔ n'olu de ka kan ni la ilaha illallah fɔ ye o la ilaha illallah fɔ nin a bɛ bibulu kɔnɔ ko aleluya
illallah tube ibrikana kamini alakramana u b'a fɔ la ilaha illallah mais a tɛ fɔ nin cogo in de la o kuma kelen don n'a taara chrétien sɔrɔ u b'a fɔ k'a église la a kana a fɔ k'o y'i mankan duuru ko k'a b'o nɛni dɛ o ko de ko la ilaha illallah n'i y'o saboter ala b'i saboter a y'a to an ka bɛn an ka livrew faamu livrew sɛbɛnkun de ye k'a di an ma an ka se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn dugukolo kan a y'o faamu wa hali bi ala k'an dɛmɛ wa ahalaha Alléluia, ani la ilaha illallah a fɔbaga hali olu n'a ka kan hali olu y'a tigiw ye wa kana Allahu bi kulli shay'in alima ko ala bɛ fɛn bɛɛ lɔn n'i b'a fɔra ala bɛ fɛn bɛɛ lɔn yanni aw bɛ taa sigi ɲɔgɔn ɲɛɲini na hali u sigilen bɛ suguraw dɔ bɛ magaraw ko ale ka minɛnw tɛ bɛ san ko kami ni ne na sigi ale kɔrɔ ka ban ko ale ka minɛnw tɛ sɔn na ŋaniya juguya de koyi ni y'a a t'a kɛ boro ɲɛ fila dɔrɔmɛ kelen o ele i t'a kɛ boro ɲɛ fila kɛ dɔrɔmɛ kelen o mɔgɔw ko o t'i ta san i bɛ ko e ka ŋaniya le ma a ye k'a to yen o to k'a fɔ la ilaha illallah 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 i bɛ seri o i tɛ seri o baba nin ma ala bɛ nin y'i ma bɔ ala bɛna nɔgɔya kɛ ye surasiw n bɛ dugawu k'aw ye ka nin to aw dara aw ye mugu ni kisɛ tigiw le ye ka nin to aw da ala t'aw labila nin ye fɛn daba ye k'ale burukinabɛw ma burukinabɛw a ye nin minɛ dɛ n de Jafar ma foyi sɔrɔ k'a di aw ma komi Alakira ye min ɲɔgɔn di a ka mɔgɔw ma o de ye nin ye ten n de dun fana y'a di aw ma Burkina bɛɛ a ye bama la ilaha illallah ma i bɛ seri o i tɛ seri o a ye bama ma dɛ a ye bama a sɛbɛnni bɛ Kuranɛ de kɔnɔ an bɛna a verset di aw ma taa n'a ye an karamɔgɔ. Lorsque les incrédules eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, Dieu fit descendre sa sakina sur son prophète et sur les croyants. Il les obligea à une parole de piété. Ils étaient les plus dignes et les plus proches. Dieu connaît parfaitement toutes choses. Sourate la Victoire, verset 26. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha aya cɛsiri livre ba saba de ma dɛ aw kana to ale chrétienw ka kɛlɛ chrétienw ye silamɛw de ye fɔlɔ don silamɛya ye kɔrɔ ye jumɛn de ye mɔgɔ min sɔn ka ɲi nin ye silamɛya ye hali wa kɛra ko ni mɔgɔ min bɛ taa athée turu duguma k'o dɔrɔn de ye silamɛya ye sɔnɲɛmaya de ye silamɛya ye ala sago jama sago n bɛ min fɔ aw ye o de ye nin ye haya diɲɛ bɛ yɛlɛmɛ diɲɛ yɛlɛmɛ cogoya don a gɛlɛyalen bɛ bi dɛ alu min ko aw bɛ zayiduw ye ko aw bɛ diinɛ nin pratique a kana don
politique la ka kɛlɛ ɲaamɛ karamɔgɔ jamana karamɔgɔ bɛ min fɔ a ye wele o ye dɛ a kana don politique la ka na mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dɛ i t'a ɲɛ lɔn a bɛna bila mɔgɔw na a b'a ɲɛnabɔ ka dɛsɛ a ka baara tɛ politique ye dɛ karamɔgɔw tun bɛ o dugukolo kan ni politique mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na karamɔgɔw b'o wele ka kuma n'u ye a ye taa sabari karamɔgɔ se tun tɛ politique la e ti fɛn min ɲɛdɔn ni sɛri tɛ e bɛ sɛri de ɲɛdɔn taga seri jamana ka ɲa a kana to te kana jamanadenw bila ɲɔgɔn na dɛ k'aw yɛrɛ kɛ ko alu bɛ karamɔgɔ ye a ye taa a ka sɛbɛn siri la o a ka mɔgɔw to ka koɲa na a ye taa a ka sɛbɛnw siri k'a ka dagaw don ka prière kɛ ala ka jamana ɲa Burkina Faso ala ka ɲa k'a di an ma président min b'a kunna aw kana pressé a kana pressé dɛ ni min sɔrɔ i ta gɛrɛsɛgɛ de y'o ye a kana pressé ka ɲɔgɔn bugɔbɔ ko nin ka ɲi nin ma ɲi nin ma ni o ye président ta k'a di e bɛ se a kungo kɔrɔ wa i tɛ se n'u y'a di wa e yɛrɛ ka dutigiya i sen tɛ o kɔrɔ e bɔra sɔgɔma e ka nasɔngɔ sara wa i nana o k'i bugɔ wa bɛɛ ko baba i da sɛ i muso yɛrɛ ko jatigi cɛ i da sɛ u bɛ kɛlɛ kɛ n'i ye e dun bɔra ka taa siraba kan ko i bɛ kɛlɛ kɛ jamana kuntigi fɛ a tɛ se de don e bɛ min na a tɛ se don wa ne bɛ se i t'ale la ka fara la sa wa a ye fara ka o to ka politiki la o n'o tɛ nin ko ni ne ye président ta ne bɛ jamana dilan nin ko ni ne ye président ta ne bɛ jamana dilan a bɛ ye wele fɔ mais a kɛra ko ye juma de ye politiki cogo de b'o ye ni ko ne ye jamana ta e bɛ ne ye fanga ta ko i bɛ jamana dilan o pɔndɔ karinin bɛ a ka dugu dara i y'u la a ka ban wa i ma se o kɔrɔ o i m'a ye ɲɔgɔn namara kanw don mɛ a ye muɲu a ye sabari pour que a ka bɛn ka kan kelen fɔ jamana président tɛ se ka bɛɛ biye ka wari di biye ma ala min yɛrɛ bɛ se ka biye sɔn ala yɛrɛ m'a di biye ma i m'a ye wa ale bile ne bɛ dugawu de k'aw ye denmisɛnw a ye baba ka dɔ fara a ka dɔnni kan ka dɔ fara a ka hakili kan a kana burukina ɲagami a kana burukina tiɲɛ a ye mun ye k'aw sigi ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa ka ɲɔgɔn ka dimi ku aw yɛrɛ la a ka jamana a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔkɛ n'aw an bɛ sabari o e ko i ye karamɔgɔ ye o e ko y'a dafu la fatu fa ala ka lɛbu yɛlɛ ɲɔgɔn ka bɔ dugu la o e ni bere sigi ni sɛbɛn kuru la ko ka dɔ bugɔ a y'o dabila dɛ n'o borora ka tɛmɛ kan ko a bɛ taa ala minɛ a tɛ borora lɛ wa i ko k'o bɛ taa ala n ko bɛ borora lɛ a ye miɲɛ bɛ bɛna boro ka tugu kɔ ye fana o ko to a ye mun ye dɛ sese mɔgɔ a ye mun ye dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ n'u bɔra ko bɛ gɛrɛfura kana bɔ ka tiɲɛni kɛ dɛ a ye sabari n ka kuma n tɛna jɛɲɛ n b'a lɔya sabu n k'a sɔrɔ o bɛ sayidu min na bi isa ka kuma min fɔra ten a diyara min ne ye kojugu n tɛ se ka su kɛ fila ye n'o tɛ min tun bɛ fɔra o diyara ne ye dɛ ne fana fo n'ala dɛ ne dɔ ka di n tun b'a lɔn ko sayidu bɛna se ka kalan kɛ ka se nin degré ma hali bila a ye jija an balima dɔ ko sanu yakuba a ye 400 di ka na bi ka dugawu k'a ye ko furu ko fɛrɛ yan ban ko bɛ nɔgɔya ye cogo min na quoi wala o de ye kuma ka ban ye dugawu min b'a fɛ a b'a kɛ an bɛ sɔrɔ k'a fatiya ta ani 100 tigi 100 tigi o y'a caman di a wariw bɛ kɔfɛ yan wala a cayara tabali kan yan ani yan bɛɛ k'a dɔn ko a ka wari sera quoi inshallah a y'a ŋaniya sigi dɔrɔn an karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ bɛɛ n'i ta don ka n'i ŋaniya ta ka taa don dɔ taara ni tigi ko a ta ye muso ko ye
n'a sɔrɔ e ta ye denko la e muso b'e fɛ ka ban e k'i ŋaniya siri ni denko ye e kana muso filanan ko ɲɛɲini fɔlɔ e k'i bama i ka denko ma o kɔfɛ i bɛ ka muso filanan ko bɛna ɲɛnabɔ ala k'an dɛmɛ ala ka san wɛrɛ d'a ma sitigi ani kɛnɛya la. Ya Rabbi la ilaha illallah. Taqabbal minna 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 ya Rabbi la ilaha bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la mumini kelen kelen bɛɛ an b'o ɲini aw fɛ a ye to a sigiyɔrɔ la fatiha bɛ taa an bɛ sɔrɔ ka sira d'aw ma a kana sigi don k'a sen to kɛnɛma. وبارك لنا اللهم من جميع كسبنا وكل أقدر أسري يا يوم أتعبي Yeah.
Ay sabari ka fugu bila de drone amanga mo nje. Zelu ba ya pena de ko mo nda mo pena. Zelu. Ni me do pe ni pera. Ta ga to ni da fa. President me dale. Amia. Senga kaya Maria. Ah, ina da yawan nata. Yauki on da mu bila. Ko wannan ne da ringa. Ya jawo mono ne je. Ah. Bruce. Bruce Manasa. Ni tira ga mi to yele ga kona. Kana tiga na ma wara ko. Ave me faroti. Awu kuma manan. No. Ati marse anko kana kuma wara. Aziz. Ni bata lu kono be. Akabina. Akabta bita ta kana. Kudi kabina. Okay. Kabu kuma mana ati marse anko kana kuma wara. Me oro ke kera ke kuma na ko. Ina nu choro ko ga. Kato kuma ya ga ka ko ka. Ba de ko na ga so na wi. Kuno tete kuma chura. Kuna ma kuma ngla na kuma be ko ya ga mi awore. Bana go don da kun turela. Turanda kun turela ma ela pati mo be mancha. Mo kelem kumara. Mo mur kuma tane mo kelem kumara ndre no la peretinin. Mo kelem do ka strategy. Ale fana ga compte bloquer be. Awu buwe awora no compte era bloquer be. Bo fali ka taye le bo don na bi tan kum ni mo be ma ba to abu dore le. Ni baru lama belum. Kamu wajib kena minta tidak tina apa jadi. Dia, aku mempunyai ramah alun semua mereka, maaf aku nak belum jadi. Atas sunnah. Como quem ganha uma minha, ou com a minha,